नमस्कार भाई बोनेरा आपनादेर सबाइरे जानाई स्वागतम। तो आशा करी भालोई आछेन, भालो थाकबेन। तो आमी निताई, आपनारा देखतेछेन पार्सोनल ब्लग निताई। तो बंधुरा फुलटा फुटन थेके लास्ट पर्यन्त आपनारा अल्प अल्प भिडियो कइरा देखाबो। तो बंधुरा देखें आमार टबे 3टा फुलेर स्टिक बेरिয়েছে और टबेर मध्य अनेक गाछ उठे रयेছে। तो गाछटी आमी एखन परिष्कार करे दिमु। तो परिष्कार करे दिया सेरा माटिटिरे एकटू लुज करे देब, कारण माटिटी अनेक शक्त रयेছে। माटिटी लुज करे दिया तो किछु खाबार दिया देब। तो बंधुरा स्टिकटी 3टा 3 दिके गिया रयेছে। तो आमी बाँशेर खुঁটি दिया इदिटे सोजा करे बाँधा देब। तो बंधुरा आमी फ्लिपकार्ट थेके 3टा बीज अर्डार करे आनछि। बीज बोलते एटिरे बाल्ब कय और देखते पेঁয়াজের मतो। तो आमी এই টবের মধ্যে মাটি দিয়া বসাইছি, বনের পর দিয়ে 3টা স্টিক। তো এই ফুলটি আপনারা কি নামে চিনেন অবশ্যই আমারে কমেন্ট করে জানাইয়েন। তো কেউ বলে মেয়ে ফুল, কেউ বলে বল ফুল, কেউ বলে করুণা ফুল। তো বন্ধুরা আপনারা কোন ফুল নামে চিনেন তো আমারে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইয়েন। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেন আর আমার চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে দেন। ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখার লাগি আপনাদের অনেক অনেক স্বাগতম আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে।